Hello Matters, good afternoon. For today's video, taga-ata mong tips on how to learn math easily. So kani po, based lang sa akong na-experience way back sa estudyante pa ko, from elementary until sa college. So, kabalo man gyud ta na ang math, no, anywhere we go, nagyo ni siya always, no? Di gyud excuse, di ta excuse ani. So, first, memorize multiplication table at least from 2 to 10. So, mo gyud akong gina-advise ako ang mga estudyante if gusto gyud sila maka-learn og math right away. Kay once magud imong na-memorize ang multiplication table, so mas dali na lang no, mas dali na lang i-solve ang problem kung makabuo na ka og like equation or expression. So, first step, memorize multiplication table. Second, practice solving no based on the learned concept. Kay example, if sa inyong klase karon, naka-learn ka, no, naka-catch up ka sa lesson. Pero kung din ani mo na siya i-practice or like mag-solve kag problem na pwede ma-applyan ana nga concept nga imong na-learn, possible gid nga makalimot ka. So ika nga, practice makes perfect. Okay? But then again, nobody's perfect, pero okay na siya in reality. So practice good, practice og solve para ma-master ang skills or concept. Unya, di ko na, makalimutan na. Kasi kinakag-solve. Okay? Third, follow the advice of the teacher or the person whom you ask for help in dealing with math. So, kung naa sila i-advise sa imuha, kung gusto nyo ka maka-learn og math, tapos naa sila gihatag nga advices, you have to follow. Kay, based man po na silang na experience, no? Kung sila na experience, like teacher or someone else, iya gyud na i-share sa imuha. Kay, di po siguro mag-share, no? Kung di po para sa imuha, for your improvement ba in terms sa math. Okay? And lastly, learn to love the subject itself. Okay? Maskin pag di ta ganahan og math, pero dili mo gyud ta excuse ana, di ba? So, basin pag kung mag-college ka, kung unsay course imong kuhaon, so naa mo gyud math, minor subject. Or like elementary pa ka or high school, naa mo gyud ang math subject. So, di gyud na mawala. So, that's why para di ka maglisod, higugmaa gyud ang subject. Not only the math subject but the other subject as well. Okay. So, kung ganahan mo ani nga video, uh, i-like ninyo and i-share sa uban para at least na sila tips no kung saon pag-learn sa math na sayon. Okay? Tapos see you sa next video kay mag-start na tag discuss kung sa tong mga basic concepts nga inyong matun-an para makatuon kita sa math. Ha? So magtinabangay ta kay kabalo man ta nga naagi yung mga tao nga maglisod sa math, pero kung unsa man ang mga techniques or like akong na-learn before, so pwede gihapon na nato ma-share no sa uban para daghan na ta no makabaluog dali sa math. See you sa next video. Goodbye.